Welcome to Goa Batmi 24 Tas. My name is Harpreet Singh. I am here to spread the news briefly. Pratap Singh Rain birthday celebration was a joyous affair filled with laughter and warmth. All VIP's family gathered to honor the day, creating a vibrant atmosphere with decorations and lively conversations. The venue echoed with cheerful melodies as guests indulged in delicious treats and shared heartfelt wishes with the jubilant birthday celebrant. Also emancipated of Pratap Singh biography book, capturing the essence of the celebration. Memorable moments were etched as everyone joined in the festivities, making it an unforgettable day for Pratap Singh Rain, marked by love, camaraderie, and the spirit of togetherness. This all thanks goes to Honorable Vishwajit Rain and all his personal workers to arrange all this kind of work. To brighten up closing ceremony, Hema Malini has joined the function. नहीं ते इमेजिन हो सर आप गोयच्या संस्कृतायेची, अस्मितायेची, समृद्धीची, उदरगतीचे प्रतीक म्हळ्यार ही समाय. एक एक वाद गोंयांत शांतिकाय, समजिकाय आनी आमदार डॉक्टर दिव्या माझी बहीण विश्वधारा धानोकर हांगा उपस्थित आमचे मंत्रिमंडळाचे आमचे माझे मित्र आणि वांगडी आमच्या मध्ये उपस्थित गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी मुख्यमंत्री श्री शशी लालेमाव आणि बाकी सगळे आमदार वांगडी माझे मित्र हांगा उपस्थित चीफ सेक्रेटरी गोवा राज्याचे श्री गोयलजी, डीजी पुलीस श्री आमचे जसपाल सिंगजी, हांगा आमचे पत्रकार भाव आणि आमचे सगळे बरे मागपी आणि या परिवाराक इतल्या वर्सां तेंको दिल्लो आमचो व्हडलो परिवार आमी म्हणू शकता ते आज सत्तरीची जनता. आयज सत्तरीची जनतेन एक वेगळे दिशा गोंय राजकारणात दाखयली आणि ती दाखयली आणि तुम्ही सगळ्यांनी प्रेम दिलो म्हणून हे आयज आमी आयज कार्यक्रम हांगा आयोजीत करपाक पावले. आमचे मदीं जायते लोक हांगा आसात तेंचे हांव नांवां घेवंक ना आनी तेंकां हांव तेंचें स्वागत करता. खंय ना खंय आमचे मदीं आमच्या सरकारान आमचे मंत्री आसले साहेबा बरोबर माझे वडिलां बरोबर काम केल्ले आमचे मंत्री हांगा उपस्थित आसा. बाब मोवीन आसा, श्री सुभाष शिरोडकर आसा, श्री मंडळकर आसा, जायते श्री एलेक्स सिकर आसा, दिगंबर कामत आसा आनी जायते लोकांचो इतिहास विरोधी पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आसूं काय सरकारान आसूं श्री रमाकांत परब मुद्दम हांगा आयिल्ले आसा आयज आनी त्याच बरोबर जेंका आमी सांगलें की तुमी एक हो प्रवास जो जाला ज्या माध्यमांतल्यान हो पुस्तक माझ्या आईन बरयला. हे पुस्तकाक वेगळ्या तरेचो इतिहास आसा. परिस्थिती खूब पळयली, सत्तरीचे जनतेन जायते वाटचाल दाखयले
50 वर्सांचो इतिहास घडयलो. देशाचे प्रधानमंत्री सांगले की प्रताप सिंग राणे हो साधारण राजकारणी मनीस न्हू, पूण ताका लोक मानतात आनी गोंय राज्यात जे त्यांनी काम केल्लें आसा म्हणून ताका लोकांनी इतल्या वर्सां निवडून हाडले. राजकारण ही सादी गोष्ट न्हू. 50 वर्सांचो इतिहास आनी आमी ल्हानपणाच्यान आमच्या राजकारणाचो प्रवास जेन्नाच्यान चालू जालो तेन्नाच्यान आमी एकूच पळयताले की सत्तरीचो विकास आनी सायबा माध्यमांतल्यान मागीर वडिलांच्या माध्यमांतल्यान हो विकास तो कसो आमी पळयला, ल्हानपणांतल्यान पळयला, जिवनांत कश्ट काय आयिल्ले ते परिस्थिती पळयल्या. जेन्ना जेन्ना आमी भाशण करतात तेन्ना तेन्ना सदां भाशणांत सांगलेलें आसा की हे आमचें व्हडलें झाड, ह्या वृक्षापणां आमी वयर सरल्या आनी म्हणूनच तेंचे वाटचाल घेवन आमी कांय तरी बरें म्हणून आमी सत्तरीच्या परिसरांत करपाक म्हणून आमी फुडें सरले. सत्तरी सादी न्हू सांबाळपाक. आदरणीय श्री प्रतापसिंगरावजी राणेजी यांच्या 85व्या वाढदिवसानिमित्त आणि त्यांच्यावर लिहिलेल्या पुस्तक प्रकाशनाच्या या कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, माजी केंद्रीय मंत्री माझे मित्र श्री सुरेश प्रभूजी, माननीय राज्यसभा खासदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तांदोळेजी, आजच्या उत्सवमूर्ती माननीय श्री प्रताप सिंग राणेजी, सौभाग्यवती विजयादेवी प्रताप सिंग राणेजी, मंचावर उपस्थित त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम घडत आहे ते गोव्याचे मंत्री श्री विश्वजीत राणेजी, मंचावर उपस्थित या मतदारसंघाच्या आमदार सौभाग्यवती देविया राणेजी, खास उपस्थित माननीय प्रताप सिंग राणेच्या सुकन्या सौभाग्यवती विशेषाला दहाणूकरजी, समोर उपस्थित आमदार, माजी आमदार, मंत्री, माजी मंत्री, सर्व मान्यवर आणि खास उपस्थित पत्रकार बंधू, उपस्थित बंधू आणि भगिनी, देवभूमी गोमंतकाचे मुख्यमंत्रीपद अनेक वर्ष भूषविलेले आणि लोक आदरास कायम पात्र ठेवलेले सन्मानित प्रतापसिंग राणे यांचा 45वा वाढदिवस आज मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे. 100 वर्षाचे दीर्घायुष्याला लाभो अशी मी देवाकडे प्रार्थना करतो. विठ्ठलचरणी प्रार्थना. सगळ्यात पहिले देवी भूमिकेक वंदन करून त्यांच्या माननीय प्रतापसिंग राणे यांच्या 85व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात स्वतः माननीय प्रतापसिंग राणे, मॅडम विजयादेवी राणे, मंत्री विश्वजीत राणे, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, पार्टीचे अध्यक्ष आणि खासदार सदानंद तानवडे, माजी मंत्री सुरेश प्रभू, पहिली आमदार डॉक्टर देविया राणे, त्याचबरोबर विश्वधारा, समोर असलेले बाकीचे सगळे माजी मुख्यमंत्री, मंत्री, त्याचबरोबर आमदार आणि गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट आणि राणे साहेब यांचे सगळे चाहते, सत्तरी आणि उद्योगातले सगळ्या मोठ्या भावांनो आणि भयणांनो, खरें म्हटल्यार गोंया खातीर आनी 70 वर्सां खातीर आयचो दीस तसो खास दीस आसा. आमी पळयता की 85वो वाडदिवस सायबाचो खास करून आनी प्रतापसिंग राणे 70चे खाशेन तांकां वळखले वता तांचोच वाडदिवस आमी मनयता. आनी तांच्या ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान मॅडम विजयादेवी राणे हांच्यांनी तांचेर बरयिल्लें पुस्तक मेकर ऑफ द मॉडर्न गोवा ह्या पुस्तकाचें अनावरण आज हांगासर जावपाचें आसा. आमकां सगळ्या जाणांक विश्वजितान आमकां सगळ्या जाणांक आपोवचें हें बी हांव विश्वजीत भाव सांगता. निश्चित रित्या आमकां सगळ्या जाणांक आवडटलें. 70वा वाडदिवस उलोवपा खातीर डॉक्टर देविया राणे आनी विश्वजीत हांच्यांनी
प्रमाणात आयोजन केले हांव तांचे खूप खूप अभिनंदन करता. कारण तांच्यांनी समेस्त गोंयभरचे लोक 70 गांवांतले सगळे लोक हांगा खूब व्हडा प्रमाणात 2-2.5 तास संपूर्ण हांगासर आयले. म्हाका खबर आसा हांव निश्चितरित्या ह्या व्हडल्या कार्यक्रमा खातीर तुमचें अभिनंदन करता. आणि परत एकदा हांव समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन म्हाजे प्रताप सिंग रावजी राणे हांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. मॅडम विजयादेवी राणे हाका तांच्यांनी पुस्तक बरयल्या बद्दल हांव तांकांय शुभेच्छा दिता. सोपिता देव बरें. सगळे माझे गोंयकार भाव आनी भयणां खूब खोशी जाता. तुम्ही म्हाका खूब प्रेम दिले आनी अशीच म्हाका संद दिली की तुमचे फुड्यान हांगा अनेक वर्सां म्हाका कार्य करूंक गावले आनी गोंयच्या विकासाक हातभार लावंक गावलो. मी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आनी गोंयची प्रगती आतांचे मुख्यमंत्री आनी फुडें जातले ते मुख्यमंत्री तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन सगळ्या मंत्रिमंडळाक आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिवन ह्या गोंयची प्रगती अख्ख्या जगान फुडें दिसोनी जसो एक भारताचो हिरो चमकतो हिरो अशें हें गोंय फुडें वचोनी हे ईश्वरचरणी प्रार्थना करून हे 2 शब्द पुरे करता. देव बरें. Happy birthday to you. May God bless you, we pray. May God bless you, we pray. Happy birthday to Ronnie sir. Happy birthday to you. Let's get our hands together. या समयात देवी कविता तसेच सगळ्या देवालागी मागता आकर्षक अशी रोषणाय तुम्ही पळोवंक शकता. आताच जेव्हा प्रांत न्हय तर तांचो परिवार जावन आसा आनी आपल्या विशाल परिवाराक सांबाळचे खातीर ताका उदरगतीच्या दिकेन व्हरपाची जबाबदारी